Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु 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 धन्य जीसु 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 धन्य तुम्हारो पितराम 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 उदारबानी खारा वर्षा बरा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 जिसुंगा नामरे जिसुंगा नामरे जिसुंगा नामरे जिसुंगा नामरे दया करो हालेलुया उदावत प्रमाणिक खारा वर्षा बरी खाला रवाना दारा बंदाला रवाना दारा बंदाला रवाना दारा बंदाला रवाना दारा बंदाला रवाना Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Udarabani khara barsha bari bara 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 bara. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य प्रभु 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 उरावत प्रमाणिक खारा बंदाला रवाना दारा बंदाला रवाना दारा वर्षाबनी खाला रवानी आदारा बनी खारा बंदाला रवा Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy Vashana Ramani Biri 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 Bara 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 Shiva Bara 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 धन्य जीसु 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Biri 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 bara 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 bara. Uravat ramana ala ramani biri 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 biri. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravat pramanik Allah Ramana Daravan Allah Ramana Daravan Allah Ramana Daravan Allah Ramana Daravan Allah Ramana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य प्रभु 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 धन्य तुम्हारा पितराम 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 जिदा रवानी खारा बत प्रमाण काला रवानी बिरी 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 बिरा बरा 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 शबरा बरा 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 Holy, 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 holy. Jisung kanamare Jisung kanamare Jisung kanamare Jisung kanamare Jisung kanamare doya karo. Amanagro samartha papa dosha dur bhadata ju tamam jana. Prabhu Jisung bhavane rok kramana dhota parishkuta karo pavitra karo Prabhu. Holy, 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 holy. धन्यवाद 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 सर्वदा आनंद क्रिया पाई निरंतर प्रार्थना क्रिया पाई सबस्तर धन्यवाद दवा पाई तुम्हें दया करो कारण अमानक विषय ताहा ख्रीष्ट और जिसुंगटर ईश्वरं ग्रभिमत होते पूरा बाबा शबरी वाला बरा 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 बंदाला रवा होली 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 कारण मध्य प्रभु आमने तुम्हारा संकल्प आओ आमने बुझी पारि न थाओ इधर अमानी खारवा ताहा अति गभीर अटे इधर अमानी खारवा शबरी पूरावत प्रमाण खारवंदर तो समस्त मनुष्य बकर गम्य अटे प्रभु ईरवंदल रमणी खारवंदल रवा जिसुंग नामरे जिसुंग नामरे जिसुंग नामरे दया कर तेणु सरल भाव प्रभु आओ तुम वाक्य पालन करिया मान निमंते उत्तम अटे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हें सर्वदा विश्वस्त तुम समस्त लोक मान प्रति प्रभु हालेलुया 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 तथापि प्रत्येक को प्रभु तुम दृष्टि मध्य विश्वस्त देखा आवश्यक कारण विश्वस्त लोक मैंने आशीर्वाद वर्धिष्णु हे विश्वस्त जो मैंने मरण पर्यंत से जीवन मुक्त प्राप्त हे एवं उत्तम विश्वस्त दास मैंने तुम शेष ग्राह्य से मानुष से उत्तम फल पुरस्कार प्राप्त हे इदारवानी खारवत्र मन करवम नल्लरमन दरवा जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे जीसुंग नाम रे दया करो हालेलुया हालेलुया आमानकर दुर्बलता तुम्हें तुम शक्ति सिद्ध करो तुम आत्मांग द्वारा तेणु आत्मांगर प्रभु आवश्यकता यथेष्ट रही प्रत्येक प्रभु धर्म जीवन में हालेलुया 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 कारण तद्भिन्न आमानकर धर्म कर्म संपूर्ण तुम दृष्टि सुग्राह्य हो पार ना इरवत्रमणि खारवशावरी खालारवानी खारवंदलरव होली 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 पूरा बशमणि खालारवानी आदरवानी खारवा आवान को सत्य ज्ञात हवा पाई तुम्हें साहाय्य करो प्रभु जो सत्य मन को मुक्त करियो हालेलुया हालेलुया अनेक आमानकर धर्म कर्म आमान को साहाय्य करि पारिबो नाही इरवत्रमणि खारवशावरी कुलारवानी खारवा जीसुंग नाम रे दया करो तेणु अति यत्न सहकारे प्रभु तुमर अन्वेषण कर मुख अन्वेषण करने तुम्हें दया कर तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में सर्वत्र साधित हो प्रभु समस्त मंडली गुड़िक मंडली इरावक्रमणि खारबंदलरवा जब समस्ते मन परिवर्तन करें एवं प्रभु जीशु को प्रभु बोली स्वीकार कर परित्राण प्राप्त हे जेहेतु समस्ते परित्राण एवं सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त हूँ बोली तुम इच्छा तुम से इच्छा ही तुम्हें सफल करो प्रभु कारण तुम्हें ही सकल सृष्ट वस्त्र आदि करता तुम्हें ही पृथ्वी रे प्रभु मानव जाति को तुम्हें सृष्टि करियछ इदारवानी खार वर्षा कालरवा तुम छड़ा अन्य परमेश्वर नहीं हालेलुया तुम्हें जहाँ को आकर्षण करियो पिता जहाँ को आकर्षण करिवे प्रभु नितांत से तुम निकट को आसी पारिबो जहाँ निकट तुम्हें पिता प्रकाश केवल से ताहा जानिबो एवं पवित्र आत्मा प्राप्त न होई यीशु प्रभु मध्य के कहि पारिबो नाही कारण तुम्हें अनुग्रह कर दया कर तुम लोक मान को आओ प्रभु तुम्हें जागृत करो आओ प्रभु एवं तुम्हें सर्वत्र तुम इच्छा अनुसार प्रेरण कर तुम्हें बड़ रूपे तुम्हें व्यवहार करो इरवत्रमणि खार वर्षा कालरवानी खारवंदनमा आवानकर देश राज्य सहर ग्राम एवं निज लोक मान प्रति तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह दया करो समान सत्य ज्ञात हूँ आओ से सत्य समान को मुक्त करू उदारवानी खार वर्षा बारी खारवंदलरवा जीशुंग नाम दया करो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुछि आशीष तुझसे चाहते
Urabandala Ramani Biri 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 Bara 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 Urabakramani Kala Ramana Bara 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 Holy 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 Vashana Ravani Kala Ravani Allah Ravana Bara 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 Idaramani Biri 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 Bara 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 Holy 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 Shibiri Biri Biri Bara 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Holy, 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 holy. Shivara bara 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 bara. Irabangala Ravani Biri Biri bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Irabakramani Khala Ravana Darabangala Ravana Darabangala Ravana Darabangala Ravana. Shivara bara 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 Bangala Ravana. Irabakramani Khala Ravani Daramani Darabangala Ravana Darabangala Ravana Darabangala Ravana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Idaramani Kharava Shabara Kalaramani Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala. Uravandala Ravana Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 Hallelujah. Holy, 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 holy. Ura ba 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 shabara bara 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 Ramani Kharavani. Idaramani Biri 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 bara 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 bara. Oh Lord, Hamasana Samasana 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 Samasana. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Prabhu, 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 Danya Prabhu. Holy, 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 holy. Shivara bara 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 bara. Idaramani Kharava Shabara Khala Ravana Darabangala Ravana Darabangala. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura baba shabara bara 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 bara. Idaramani Khala Ravani Biri 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 bara 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 Bangala Ravana. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Udaramani Kharava Shakala Ravana Daramangala Ravana Daramangala Ravana Daramangala Ravana Daramangala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Idaramani Kharavandala Ravana Daramangala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. Yidaramani kharama shabari kalarabani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. धन्य जीसु 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 धन्य प्रभु 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 उदारमणि खारवत प्रमाण दारबंद रुबरा bara 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 उदारमणि बिरि 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 शबरा bara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Hallelujah, hallelujah. Mote bhalo lage Jesu namo, mote bhalo lage Jesu namo, se madhura namo, se sudha namo, se madhura namo, se sudha namo, jagatare Jesu namo. ইচ্ছাকে প্রার্থনা করুন। Glory, 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 glory. Hosanna, 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 Hosanna. Joy Jesus, hallelujah, 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 hallelujah.
प्रभु तेरे प्रभु तुम नाम बिना अमन गुरु कौन शांति नहीं मुक्ति नहीं प्रभु हालेलुया 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 तुम नाम बिना मैंने सुनियो के प्रभु हालेलुया हालेलुया लोरा बंदा मारी खाना बराबर तुम्हारे से प्रभु प्रभु तुम्हारे से नाम सुका प्रभु आज हमने जीवित अच्छो हालेलुया 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 तुम नाम बिना ये जगत रे समस्त विषय हटे प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 तुम्हें अमन को पाई पाप से कहलो प्रभु हालेलुया 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 तुम्हें क्रूस रे प्राण देलो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाला बंदरी वित्रा मानी सर्वंगाल बराबर बत्रवा ओ प्रभु तुम्हें प्रभु जगत रे इति आश्चर्य कार्य करो ताजे लेखा था प्रभु पुस्तक मनमटिनो शांता बद लेखा अछि हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाला बराबर बत्रवा धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव करछु प्रभु तुम्हें अमन को तुम परिचय देइछो प्रभु हालेलुया हालेलुया निश्चय तुम्हें अमन को तुम परिचय प्रदान करिछो तुम्हें प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 होसाना 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 प्रभु आ तुम्हें अमन को पाई पथ खोलिलो बाट खोलिलो प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु बाल्य काल जेति जानिथिलु प्रभु और अधिक प्रभु तुम्हारा संग द्वारा ओ प्रभु से आत्मा को द्वारा परिचय हबारो विषय में सुनिलु प्रभु तुम्हें शिक्षित कलो और तुम आत्मा को द्वारा तुम्हें अमन को शिक्षित कलो हालेलुया ग्लोरा बंदा मानी खाला बंदारी वित्रवा नि खाला बंदारी वित्रवा नि खाला बरबत्रवा निश्चय प्रभु आमे सेति भाई ओ प्रभु तुम निकटे कृतज्ञ हटु हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाई माइटी लॉर्ड हालेलुया आउ से पवित्र आत्मा जे तुमको समस्त विषय शिक्षा देबे आउ ताहा मध्य वास्तव हेछि प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बत्रा मानी खाला बंदारी वित्रवा नि खाला बंदारी वित्रवा मानी सर्वंगाल बरबत्रवा हालेलुया 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 तुम्हें समस्त पथ सत्य तुम्हें जो सब किछि प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी ग्लोरी होसाना 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 जेतेबेले भ्रांति पथरे ओ प्रभु केते थर भ्रांति पथरे जाइछु प्रभु माता से सब तुम्हें रक्षा करिछो उद्धार करिछो हालेलुया हालेलुया होसाना 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 तुम्हें अमन को पाप निजर मध्य न प्रभु आमे तुमर संपूर्ण प्रभु हालेलुया 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 जे तुम्हें इच्छा करियो प्रभु से प्रकार तुम्हें अनुभव परिचय तो करियो प्रभु तुम्हें धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु निश्चय प्रभु दिन मन करे तुम्हें अमन को अनेक विषय शिक्षा देइछो अनेक चेतना देइछो प्रेरणा देइछो प्रभु उत्साह मन प्रदान करछो मैं प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 व्यक्तिगत भाବରେ ମଧ୍ୟ तुम्हें कथा कहछो प्रभु सेtai ମଧ୍ୟ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 जहाँ उत्तम यथार्थ प्रतिभाज सुख्याति युक्त ये समस्त विषय तुम्हें अमन को लगायो सेtai प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 ग्लोरा बंदा मानी खाला बरबत्रवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरा बदाई मैच लॉर्ड हालेलुया 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 राजा तुम्हें शीघ्र आसोच प्रभु तुम्हें शीघ्र आसोच प्रभु प्रत्येक लोकଙ୍କର विचार तुम्हें करियो प्रभु हालेलुया हालेलुया बड़ठाल बंद को पृथक कर दियो प्रभु हालेलुया हालेलुया तो पाखरे मुखापेक्षा मध्य नाही प्रभु हालेलुया हमें वाक्यरो शिक्षित हेछि प्रभु कारण प्रभु जे प्रभु जे जे कोन से लोक पाप करे आ से मृत्यु वरण करे हालेलुया हालेलुया उबा बाबा नि खाला बंदा मनुष्य खारबतवा तेनु भय कंपरे अपना अपना परित्राण साधन करिया को तुम हमन को शिक्षा देइछो चेतना देइछो सेते मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 मध्य हमन को निजर विवेक दे हमन को प्रतिको साक्षी न दे ताले प्रभु हमन को साहस अछि हालेलुया 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 से अनुग्रह सिंहासन निकट को प्रभु जीवा को तुम हमन को साहस देइछो हालेलुया 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 उबा बाबा नि खाला बंदा मतवा से बरदा जहाँ विच्छेद हो जाइए प्रभु जे आमर को नहीं तुम पाखे पहुंचे बसे प्रकार में प्रभु मात्र प्रभु आ तुम्हें स्वयं आमन को द्वार खोली देइछो हालेलुया ग्लोरा बत्रा मनि खाला बंदारी बितवा पिता गनि करे प्रभु आ तुम्हें आमन को नित्य निवेदन करो छ हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया जे बद आमन को चिन्ह पारे से आमन को विषय को बुझ न पारे आमन को विचार कर न पारे प्रभु मात्र प्रभु तुम्हें सब कोई पार हालेलुया ग्लोरा बंदा मनि खाला बंदारी बितवा ग्लोरी 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 कारण तुम्हें आमन को जानि छ प्रभु हम जे धुई मात्र दाह में स्मरण करिछ हालेलुया जाको स्थान प्रभु आ तुम्हें किपरि दोष धरियो प्रभु हालेलुया होसाना 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 तुम्हें आमन को आरि तुम वाक्य रे आ तुम्हें शक्ति युक्त कर प्रभु हालेलुया हालेलुया हम प्रत्येक को व्यक्तिगत भाबरे तुम्हें आमन नाम देइछ और हम जन्म वाक्य नाम नाम महत्व पर लिखिलो प्रभु हालेलुया प्रत्येक को जीवन रे व्यक्तिगत भाबरे विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद करिछ प्रभु हालेलुया ए जन अन्य जन सहित सम हेई परिबो नै प्रभु कारण प्रभु से प्रकार तुम्हें सृष्टि करिछ हालेलुया जहाँ पे व्यक्तिगत भाबरे प्रत्येक को जीवन रे
जो समस्त तुम विश्व देश प्रभु से प्रस्फुटित हवा को तुम्हें साहाय्य करो अनुग्रह तुम्हें प्रदान करो हालेलुया हालेलुया तुम दासन बहुल भाव तुम अनुग्रह कर निश्चय प्रभु तुम आत्मा द्वारा तुम्हें परिचालित कर जीवन में तुम्हें जेपरी चाहते से पूरा ग्लोबल नित्य नित्य हो प्रभु हालेलुया ओ प्रभु हो पिलानकर मध्य सुनानियो जहाँ तुम श्रोतम थात प्रभु चाहत नहीं कर प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु विश्वास कर्म बिना मृत हो जाए प्रभु तुम अनेक समय जेपरी आम कर्म भी नहीं रही नहीं से मध्य तुम मन को साहाय्य करो अनुग्रह कर मंडली समूह को मध्य आ प्रभु तुम्हें धरी रख प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु प्रत्येक प्रकार विश्वास से स्थिर रह पारे से ग्रहण करो हालेलुया 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 मतलब प्रभु नाम समस्त विषय जानो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मनी खाला बंदरी वित्रवा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द ग्लोरी होसाना 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 हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनी खाला बंदरा जीवन एक प्रभु हम पर बहुत किछि आशा करते प्रभु और प्रभु आशा में हमको जीवन देखियो इच्छा करो प्रभु हमको जीवन में संपूर्ण हरे में सुंदर कर दियो प्रभु हालेलुया जहाँ कि चुना विषय अछि तेजा परिपूर्ण होगा तुम्हें हद प्रभु सहाय्य करो हालेलुया ग्लोरा बंदा मनी खाला बंदरा और जहाँ कि मतलब हमको जीवन द्वारा करियो तेति तुम्हें गणित हो महान मध्य हो हालेलुया हालेलुया आज प्रातः काल मध्य तुम से आत्मा द्वारा तुम्हें परिचालित करो एवं प्रभु प्रत्येक विषय को प्रभु तुमर सौंदर्य तुम्हें परिपूर्ण करो हालेलुया 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 ग्लोरी बी टाइम माइटिया हालेलुया कौन से प्रकार जेपरी आमे कहारी विघ्नर कारण सब नहीं प्रभु से तुम्हें मन को मध्य सहाय्य करो अनुग्रह करो हालेलुया हालेलुया ग्लोरा बंदा मनुष्य खारुवत प्रभु खाल बंदा दया करो प्रभु अनुग्रह करो तुम आगमन पर्यंत हमको शरीर मन आत्मा प्राण को सुरक्षित करो हालेलुया होसाना 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 प्रत्येक बुद्धम ग्लोर तुम बहुत आकर्षण तुम्हें दियो प्रभु आकर्षित करो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनुष्य खारुवत कौन ना विषय रही सीधा मध्य जानना को तुम्हें सहाय्य करो प्रभु तुम अनुग्रह करो सब अवस्था तुम्हें फल को जन्म आज प्रदान करे कि निवेदन प्रार्थना पे को विश्व को नाम में मांगो छ प्रकाशित वाक्य एक पर्वर 9 पदरु शेष अर्थात 20 पद पर्यंत मु पढ़ुची तुम मान भ्राता वो जीशु संबंधी क्लेश राज्य और धैर्यर सहभागी जे मो जोहन मु ईश्वर वाक्य और जीशु साक्षी तु आत्मा नामक द्वीपर थी मु प्रभु दिन आत्मा आविष्ट हुई मोर पश्चात तुरी शब्द परी गोटे महास्वर यह कहूथिबा शुणिबी तुम्हें जहाँ दर्शन करुअछ ता गोटे पुस्तक लिपिबद्ध करी सप्तमंडली अर्थात एफिस स्मुर्ना परगम थुयतीरा सार्दी फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया निकट प्रेरण कर किए मो सहित कथा कहते यह देखा निमंते मु बुली पड़िली आ बुली पड़ते मु देखिली सप्त सुवर्ण प्रदीप पुणी से प्रदीप गुड़िकर मध्यस्थल मनुष्यपुत्र सदृश जड़े व्यक्ति से पाद पर्यंत वस्त्र आच्छादित और वक्षस्थल सुवर्ण पटुका द्वारा बेष्टित मस्तक और केश हिमतुल्य शुभ्र लोमपरी शुक्लवर्ण और चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा सदृश पाद भाटी परिष्कृत उज्ज्वल पीतल तुल्य और स्वर महाजल कल्लोल सदृश से अपना दक्षिण हस्तर सप्त नक्षत्र धारण करते मुखर तीक्ष्म द्विधार खड्ग निर्गत होता मुख मध्याह्न कालीन सूर्य परी तेजमय था देखि मु मृत परी पाद तले पड़गली से मो उपरे अपना दक्षिण हस्त थोई कहले भय कर ना आम्बे प्रथम शेष पुणी स्वयं जीवी आम्बे मृत हेलु आउ देख आम्बे जुगे जुगे जीवित अटु पुणी आंबर हस्तरे मृत्यु पाताल कंची अच्छी अतएव जहाँ जहाँ दर्शन कल जहाँ जहाँ वर्तमान घटुची और यह घटिव से सबू लिपिबद्ध कर आमर दक्षिण हस्तरे जो सप्त नक्षत्र देखिल से सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगड़ तत्व यही सप्त नक्षत्र सप्त मंडली दूतगण और सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटंती किए जोहन परी हु इज लाइक जॉन ए जोहन परी किए ही पारिबो
प्रभु जीशुଙ୍କର द्वादश शिष्य ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କଠାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସତ ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରେ କିଛି ଅଧିକ ବିଶେଷ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁଗାମୀ କି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ଅନୁଗାମୀ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଯଥାର୍ଥ ତାହା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏପରି ସେଇ ଜୋହନ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଏଇ ବାଇବେଲର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସେଇ ଆଉ ଜୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଗଲା। ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହିଁ 600ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତିର ସହିତ ସେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ରେଭେଲେସନ ବା ଭିଜନ, ଦର୍ଶନ, ଯାହା ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଆଉ ଜୋହନଙ୍କ ପରି କିଏ ହୁ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଜନ୍ ବିକଜ ଅଫ ଦ ରେଭେଲେସନ ଅର ଭିଜନ, ସେ ଦର୍ଶନ ହେତୁରୁ ଯୋଉପରି ଭାବରେ ସେ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହିତୋପଦେଶ 29 ପର୍ବର 18 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି where there is no vision the people perish or where there is no revelation। ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ ନିଜତ୍ୱ ରହିଛି, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ଅଭିଳାଷ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ଏ ସମସ୍ତ ବଳବତ୍ତର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ ବୁଝି ନିଜ ଉଦ୍యోଗରେ ଯେପରି ସେ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକମାନେ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ, ସେମାନେ କଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ? ଆଉ ମୋଶା ଏବଂ ହାରୁନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ବେଦୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାପ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତା ପ୍ରଭୁଠାରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ସତ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ, ଆବଶ୍ୟକ ବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ must worship in spirit and in truth। ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଉପାସନା ନ କରୁ ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି କେହି ମୋର ସେବା କରି ମୋର ପିତା ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ମୋର ସେବକ ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାକବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ 11 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେପରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଯାକୁବ ଜଣେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା ସବୁ କଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ
प्रभुंकर सेवा आराधना करवा से शिखैथिबे से एकत्र प्रभु सावधान करिथिबे मात्र समस्त मध्य जोसेफ श्रेष्ठ हेले सदाप्रभु तांकर सहवर्ती थे लेखा अछि तेणु प्रभु तांको स्वप्न दर्शन रे कथा कहिले विशेष भाव अन्य कहा निकट रे सेपरी आउ से कहि नांती ठीक सेपरी भाव रे आमरे मध्य प्रभुंकर सेवा करू प्रभुंकर कार्य करू आउ जे कौन बा जति प्रकार धर्म कर्म साधन करू यदि प्रभुंक इच्छा अनुसार न करू धर्मशास्त्र आउ वाक्य अनुसार जदि आम से सब न करू ईश्वर वाक्य अनुमोदित न हुए प्रभुंकर संतोषजनक न हुए ताहार किछि लाभ हो पारिबनी सेति पई तो लेखाइछि आ से उपदेश 2 पर्व शेष 26 पदरे आउ परमेश्वर को तुष्ट करने लोक से ज्ञान विद्या आनंद दियंती समस्त को नहीं प्रार्थना करिया लोक को नहीं विश्वास करिया लोक को नहीं तांकर सेवा करिया लोक को नहीं तांकर कार्य के प्रचार करे लोक ने मात्र लेखा से परमेश्वर को तुष्टिकारी जो माने तांको संतुष्ट करते से मानकु दियंती से ज्ञान विद्या आउ आनंद अन्य माने पाई पारंते मात्र से को तुल्य हो पारिबे नहीं जो माने प्रभु को संतुष्ट करते से दिन जेपरी सलमान मध्य आ प्रभु दृष्टि अनुग्रह पाइले प्रभु आउ तांको प्रेम कले जिदी दियो बोली नाम देले आउ कहले आउ जहां मागुछ माग ईश्वर एपरी करते ए प्रभु को संतुष्ट करवा मु केते परिमाण रे प्रभु को संतुष्ट करे हिसाब कले प्रभु ही से कथा तो ठीक भाव जानवे ता तो समस्ते जानी पारे आउ कई जानी पारे मु निजे भी जानी पारिबे नहीं केते परसेंट आनुमानिक मु कहि दे पारे प्रभु परफेक्टली जानवे मात्र मो भितरे से गोटे चिंताधारा सब बेले रही सबु समय प्रभु मो जीवन रे संतुष्ट ना नहीं मु जहा कुछ प्रभु एतरे खुशी तो मोर धर्म कर्म साधन करिया विषय मध्य ए चिंताधारा सबले मो भितरे थाए आउ प्रभु को धन्यवाद दूची गोटे गुरुतर साक्ष्य प्रभु मत देले एई संबंध रे एई 44 वर्षर सेवा कार्य परे आउ मते गोटे विशेष स्पष्ट स्वप्न दर्शन द्वारा गोटे अनुभूति देले प्रभु को संतुष्ट करिया विषय ताहा एपरि थिला स्वर्ग रे मु प्रभु जीशु को देखिली आ जेपरि एठी आ से जन देखुछन्ति पाद पर्यंत वस्त्र आच्छादित जेतले मु देखिछि सेमति ही पाद पर्यंत वस्त्र रे आच्छादित शुक्ल वस्त्र ही आ अन्य कोनची वर्णर वस्त्र नै पिंधिबारे आउ मु देखिली प्रभु जीशु को से दंडा मान ठिया होती गोटे स्थान रे मु आंठेछि तांको सामना रे हाथ जोड़ी हठात मो मुखरु बाहरी जाउछि ओडिया रे नाही इंग्रेजी रे आउ गोटे सेंटेंस नम्रतार सहित हाथ जोड़ी आंठिकी प्रभु को आड़को आउ मुख टेकिकी आ मु कहूछि से गुरु गंभीर भाव रे आउ सवरिंग लुक तांकर सर्वशक्तिमान परि से देखा जाउछन्ति स्थिर भाव रे अछन्ति नीरव संपूर्ण आ सेतल मु आंठे हाथ जोड़ी इंग्रेजी तांको एई शब्द कहले एरा 6 मास रु बेसी दिन हबो नै 6 मास टू कम बधे हबो परा मते लागुछि एई जो विषम पाइछि 1982 मासर मोर विशेष धर्म जीवन परिवर्तन गोटे रेवोल्यूशन विप्लव सृष्टि हवा आउ एबे से दर्शन टी पाइली जा मो शिक्षा दिए आ मुनि मध्य बहुत सावधान सहित करे केते परिमाण में मो प्रभु को संतुष्ट करूची से तो प्रभु जानती मात्र मो यथासाध्य यत्न करे प्रार्थना करे विडंबन करी जदि कौन कार्य कथबार्ता चिंताधारा मो भीतर देखा जाए प्रभु संतोष ही न देखा जाऊ कि न जाऊ हो जाइथिबो काले मोर अज्ञात मध्य भावी मो प्रभु ठारे समर्पण करे समस्त पाप दोष दुर्बलता में क्षमा प्रार्थना करे आउ प्रार्थना करे जब प्रभु तुमर कौन संतोषजनक ताम अनुसंधान करी साहाय्य कर से पद मध्य मोर बाइहाट अच्छी एफिसियो 5 पर्व 10 पद कथा लेखा
କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ମୋର ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମହାନ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ମଧ୍ୟ କହେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁ କିମ୍ବା ମରୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଏକାନ୍ତ କାମନା ଆମର। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଏସବୁ କଣ କରିପାରିବ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଟା ନିତାନ୍ତ ଭୁଲ। ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 5:40 ପଦରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମେ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆପଣଙ୍କୁ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ, ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛଡା ଯିବ ନାହିଁ, ଧରିବେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କଲ ନାହିଁ? ମଣିଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଆପଣ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପିଲାମାନେ ବାପମାଙ୍କୁ, ବାପମା ପିଲାମାନେ, ଆଉ କେହି କାହାକୁ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସାଧନ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କଣ ସନ୍ତୋଷଣ ତାହା ଯେମିତି ମୁଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବି ଆଉ ତଦନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେବେ ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ପାଇନି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଦବନ୍ଧ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ଆଉ ଆଣ୍ଠେ ହାତ ଯୋଡି ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ will you please show me your glory। ଯଦି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ ମାନେ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛ ମତେ ତୁମର ମହିମା ଦେଖେଇବ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ମଣିଷ ମାଗିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ମତେ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ମଶା ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସିନା ପର୍ବତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସବୁ ମହିମା ଦେଖି ମୁଁ ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ ହଉଛି, କହିଲେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ମାତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ, ଠିକ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ୱିଥିନ୍ ଇନଭର୍ଟେଡ କମାସ୍ ଯାହା ରଖାଯିବ, ଯୋଉଟା କି ନିଜେ କହିଥିବ, ସେଇଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତିକି ଯେମିତି କହିଛି ମୁଁ, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ will you please show me your glory। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଏ ସେକେଣ୍ଡ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ଟିକେ ପଜ କରିକି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ରହି କରିବ। ତେଣୁ ତାର ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ତାର ଆହୁରି କେତେ ଅଂଶ ଥିବ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଏ ସେକେଣ୍ଡ। ମୋ କଥା ସରୁ ସରୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ଦେଖେଇଲେ। ସେ ମହିମା ଏଇପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି, ସେ ସେମିତି ହିଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ହିଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର। ସେଇ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ଶୁଭ୍ର ହେଇଗଲା, ସାଇନିଂ ଲାଇକ୍ ଲାଇଟନିଂ, ମାନେ ବିଜୁଳି ପରି ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଚମକିଲା। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଦୁଇ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନେଇଛି, ମାନେ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହବ, କେତେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହବ ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଆଉ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ହବ ପରେ ଅନେଇକି ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ମୋର ମୁଖରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଅଚଳ ହେଇକି ମୁଁ ସେମିତି ହେଇ ଖାଲି ମୁଁ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାମ କିଛି କରୁନି, ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଫିନିଶ। ଖାଲି ମନ ମନରେ କହୁଛି ମୁଁ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର। ଏତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭୋର। ଗତ ବର୍ଷ 2024 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖର କଥା, ମୋର ରାତିର ଭୋର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହାନାଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୁଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି, ଆଉ ମୋର ଶରୀର ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କି ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଲି। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେ ଆଉ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃତବତ୍ ପଡିଗଲି ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ, ମଲାପୁରୀ ପଡିଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିଲି, ମଶା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଦେଖ ମଶା, ମଣିଷ ଆମକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କଥା,
ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଗତ ବର୍ଷର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସେଟା ମୋର ଶେଷ ଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ମଶାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପଶ୍ଚାତ ଭାବ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବା, ଆମ ବାହୁ ଦେଇ ତୁମକୁ ଆବରିକି ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ତେବେ ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟି ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବେ ବୋଧେ, କଣ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ତାଙ୍କର ସବୁ ଧର୍ମକର୍ମ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି ନିଜର ଧର୍ମକର୍ମକୁ ତୁଳନା କରିବି, ମଶା ଆକାଶରେ, ମୁଁ ପାତାଳରେ, ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କହିଲି ମୁଁ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଣ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ମଶା ଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ, ମୁଁ ଅଛି ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ। ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଆସି ପ୍ରାଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି 2000 ବର୍ଷ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମଶାଙ୍କ ଠାରୁ, ପୁରାତନ କାଳର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ ହେତୁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ଆମେ ଅଛୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ। ସେମାନେ ପଶୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉଛୁ। କେତେ ଫରକ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଧର୍ମକର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୁଁ କହିସାରିଛି, ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି, ମଶା ସେ ଯଦି ଆକାଶ ରହିବେ, ମୁଁ ପାତାଳରେ, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଫରକ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଯାହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଉଠିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କିଏ? ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। କେତେକ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ମତେ ଦେଲେ। 2 ଥର କରି, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଥର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଭରେନ୍ ଲୁକିଂ, ତାଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତର ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁର ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲା ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ମୋର ଜାଣିବା ଗୀତ। ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ରୋମାନ କାଥୋଲିକରେ ସେ ଗୀତ ବୋଲା ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଲୋକମାନେ ତାହା ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଠିନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଶୋକ କର। ଅନେକ ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବେ, ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ତାର ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ତାର ଖୋରାସଟା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଟା, ତା ସ୍ୱରଟା ମନେ ରଖିଛି ମୁଁ, ଗାଉଛି ତାକୁ ଏମିତି ସେ ଗୀତଟା, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାଜୁଛି। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କଠିନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଧ୍ୟାନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲୋକେ ଦୁଃଖରେ ଶୋକ କର। ତୁମ୍ଭ ପାପ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ଏହା କି ଜାଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟା ବୋଧେ ପଦ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଗଲା ନା କଣ, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ। ଏଇ ଗୀତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖାଲି ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜୁଛି, ଏ ୱାର୍ଡ ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ, ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଦପନ୍ଦ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇକି ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରି ନୀରବ ଭାବରେ। ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପିତରଙ୍କୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିବାର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ନୀରବତାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଲେ, ଡାହାଣ ହାତ ବଢେଇଲେ, କହିଲେ, ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରବେଶ କର ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତାହା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ, ତାହା ଅନେକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ।
जो माने आमानकर कथा शुणिबे शिक्षा शुणिबे प्रचार शुणिबे आ अनुभूति गुड़ाक साक्ष्य सब शुणिबे से माने जेमिति अछंती सेमिति रही पारिबे नहीं। अनेक समय लोक माने मते कहिसंती आपनकर ए साक्ष्य सब बड़ विचित्र अद्भुत रकमर ताहा मनुष्य मानकु तांकर हृदय को स्पर्श करिवो। से दिन पितर कथा कले जेपली से मानकर हृदय विदीर्ण हला लोक माने बदली जिवे निश्चय। बाइबल कहले तो जे कि मते परिबे केमते लेखाउछ एमते लेखाउछ एटा करो सेटा करो निजे न कले मते करो ये अनुभूति मिलिबनी। प्रभुको दृष्टि आमे उत्तम यथार्थ निर्मल सिद्ध देखान गले कारण लेखा पवित्रता बिना कहीं दर्शन पाइब ना। एवरी 12 पर्व 14 पदरे शुद्ध अचित लोक ईश्वर दर्शन गोटे धन्यवाद आवश्यक ना मैंने विनष्ट हो लेखा नो विजन पीपुल पेरिश हितोपदेश 29 पर्व 18 पदरे। तेणु खाली बाइबल पढ़ंतु ना खाली प्रार्थना करंतु ना खाली उपवास करंतु ना खाली परभाषा कहंतु ना खाली प्रचार करंतु ना अनेक खाली धर्म कर्म साधन करंतु ना प्रभुंकर दर्शन पाइबा चेष्टा करंतु। प्रभु बहुत कथा कहवाई चाहते आम धर्म जीवन संपूर्ण हो पारे जेपरिक ए बुक ऑफ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य दर्शन पुस्तक बिना बाइबलटा कंप्लीट हो पार ना। ये पुस्तक ही बाइबल शेष पुस्तक हु इज लाइक जॉन ए जॉन को परी किए कारण एते प्रकार जो दर्शन प्रकाशित आरंभ रू शेष पन देखु स्वर्गर दर्शन सब कौन स्वर्ग होची से सब दिखाई आउे पृथ्वी कौन सब घटे अविलंबर क्लेश महाक्लेश सहस्र वर्ष राजत्व अंतिम विचार नूतन जेरुसलेम नूतन आकाशमंडल नूतन पृथ्वी ए सब विषय अंतिम विचार नरक सब जो वर्णना कराही एवं जीशु को से जो प्रकार महिमार देखिले से अनुभूति क्या मिली ना। एमाने सब गोटे गोटे अद्वितीय हो गए। एटा प्रकृति में आवश्यक आम जीवन को अनेक जीवन बदले पाउल मध्य जे साउल थे जीशुंकर से दर्शन पाई पूरा पूरी बदली गला। जदि ना तो आम विनष्ट मनुष्य निज इच्छा चलो कार्य जपरी दाऊद ईश्वर मनर मतलब समस्त इच्छा साधन कर परमेश्वर गृह बनवार संकल्प भर आसला कि परमेश्वर मना कले तुम कर गोटे भूल कार्य से करते यहीपरि भाव तेणु दर्शन अनुसार प्रभु किपरि विशेष विशेष कार्य प्रभुंर विशेष लोक मान पाखे ए दर्शन सब थाए तदनुसार से सब कार्य करते। तेणु मो परिवर्तन आरंभ 1981 मसीह शेष मो परिवर्तन आरंभ हो मो मन मध्य ये चिंताधारा आसा मु जीशु को देखी नले हो पार ना। ये चिंता मोर दृढ़ भाव है मो भितर देले आउ बाकी अन्यथा हम ना मु जीशु को देखिली आपण भी देखिपारे माथ्यू 5:8 अनुसार 5 पर्व 8 पद लेखा शुद्ध चित्तर ईश्वर दर्शन पाइबे आपण निज पवित्र निर्मल करते प्रभु दर्शन पाइबे बारंबार पाइबा दरकार थरे दुई थर हेल्ला हम ना ताले आपण टलमल हो पारे ना। विशेष भाव में प्रभुंकर आउ कार्य प्रभु आपण व्यवहार करेंगे लोक मैंने खोजे लोक मैंने चाहिए यथा सम्मान सहित स्वीकार करेंगे जड़े प्रभु लोक कहीकि आउ तेणु प्रभुंकर धन्यवाद हो आम धर्म जीवन को ता श्रेष्ठ प्रमाणित कर प्रभुंकर वाक्य आम मुखरे एकदम दृढ़तर हम जो मैंने शुणे जानिए ये निश्चय जड़े प्रभु लोक अरे प्रभु एत भाव कथा कहे ना अनेक प्रभु कथा जड़े बाइबल प्रचार शिक्षा देवाक जड़े पाप धर्म करके शिक्षा दे पार किसी कथा ना पाप धर्म कर यीशु दर्शन पाई पार ना ईश्वर दर्शन पाई पार ना। तेणु तो मुझे कहली ए 12 पर्व 14 पदर कथा पवित्रता बिना कहीं ईश्वर दर्शन पाइब ना। शुद्ध अचित लोके धन्य आउ से माने ईश्वर दर्शन पाइबे। तबे प्रभुंकर धन्यवाद हो मोर जीवन मोर सेवा कार्य दर्शन द्वारा परिचालित होछि मुझे कटक अच्छी दर्शन क्रम बारंबार प्रभु कथा कहला मुझे पास्टर ही दर्शन क्रमे प्रभु इच्छा अनुसार प्रभु आह्वान मनोनीत सब कर विशेष विशेष भाव तेणु जो आसी आल्फाबेट शिखली कटकर से चर्च ऑफ गॉड इंडिया मकर जो विशेष कर फाउंडेशन प्रेमलता बेहरा डीपीआई थे रिटायर्ड
କରି ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯାହା କଟକରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ମତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ପାଇବେ, ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଲି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, କାରଣ 100 ମୋର କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି। ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୁଁ କରିବି, ମଣ୍ଡଳୀ ନାଇଁ କହୁଛି ନା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯାହା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣଟା କରିବ? ଆଉ କେମିତି ମଣିଷ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବ? ଯଦି ଆଉ କିଛି ହାୟର ଷ୍ଟେଜ ଅଛି ମୁଁ ତ ସବୁ ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲି ନା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିଲି, ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ। କାହିଁକି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ? ମୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ବିଷୟ ଶୁଣି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜଣେ ଲୋକ। ଦେଖିଲେ ହସିକିରି ପ୍ରଥମେ ମତେ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବି, ଘେନି ହେଇକି ସିଷ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ବସି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ, ଆଉ ବେଞ୍ଜାମିନ ଆଜି କଣ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି କୁହ। ମୁଁ କହିଦିଏ, କହିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଣିବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖୁଛି, ମୁଁ କିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ କଣ କରିବି? ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ମତେ ସେଠି ରଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ନହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଦୁର୍ବଳ ହବ, ତା ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ସେପରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶେଷ ଯେବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଫାଇନାଲ କଥା ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଏଇ ବୁକ୍ ଅଫ ରେଭେଲେସନ, ଏତେ ଦର୍ଶନ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ମୂଳରେ ଏଇ ଆଉ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋହନ 10 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବ 10। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋର ପଶ୍ଚାତରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାସ୍ୱର ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲେ। ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଇନ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସାରିଥିଲେ, 120 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ, ଆପଣ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ହବ। ଆପଣ ୟୁନିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇଯିବେ। ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ବି ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ବୋଲି ଏଫେସୀୟ 5:18 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସିକ୍ରେଟ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ସାମସନ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆଉ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇଟା ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇଟା। ମୁଁ ତ 3ଟା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି, ମୁଁ ବଦଳିଯିବି କହି। ସତ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିବି, ସେ ମତେ କଥା କହିବେ ଶୁଣିବି, ମତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ 3ଟା ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଭୁ ଖୋଜିବାକୁ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଇଟା ଦିଆହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା। ପୁଣି 4ର୍ଥ ବିଷୟ ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ କଲି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ସେମିତି କହିଲେ। ମୋର 3ଟା ସଂକଳ୍ପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମାନିବି, ଯେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହିଥିଲି। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଯିବାରୁ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ବିଷୟ, ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଖାଲି ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ହବନି, ଶିକ୍ଷା କଲେ ହବନି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ହବନି, ଡୁବନ ନେଲେ ହବନି, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିହାତି ଦରକାର। ଜୋନ 7 ପର୍ବର 37-39 ପଦ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏମିତି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଅଛି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ପ୍ରମାଣେ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବର 6 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ, ଆପଣ ପରିତୃପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଇବେ, ଯେପରିକି ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବ 28 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଆମେ ବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଗଣ ଭାବବାଣୀ କହିବେ, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଯୁବା ମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସେତେ ଦର୍ଶନ ବଢିବ। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଗ୍ରାହୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଜାଗତିକ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଥାଉ, ଆଉ ପଛକେ
বা শারীরিক ভাବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ନୂତନୀକୃତ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟରେ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଅନେକ ତ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ପିତରଙ୍କୁ ସେଦିନ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ। କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିତ କରିବାରୁ ସେ ମାଛ ଧରିବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାକୁ ଜୋହନ ବି ମାଛ ଧରୁଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଠିଆ କରି ବ୍ୟବହାର କଲେ? 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେ 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଭୁଲିଗଲେ, ହଟେଇ ଦେଲେ। 120 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଠିଆ କଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟ ପଛରେ ପକାନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ବା ଆହ୍ୱାନ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଦାସ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ କହିବ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା করে ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସର୍ବତ୍ର ଆଉ ସାଧିତ ବହୁଳ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବି। ମୋ ନିଜ ଭାଷାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବି। କେମିତି? ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି, ମୋର ଶିକ୍ଷାରେ, ମୋର ପ୍ରଚାରରେ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୋର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁରେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଏହା କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବର୍ଷାବାରୀ କୁରବତ୍ରମାନ ଖାରବନ୍ଦାଲରବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜଗତର ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମେ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଠେଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ଉଠଉଛ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଇଦାରାବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନ କାରବର୍ଷାବାରୀ ଖାଲାରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାଲରବାନା ଖାରବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତହିଁରେ ଦର୍ଶନର ବହୁଳତା ହବ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହବୁ ନାହିଁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାଧନ କରିପାରିବୁ। ଉରାବାତ୍ରା ମାନେ କାରବର୍ଷା ଖାଲାରାବାଣୀ ଖାରବନ୍ଦାନାରବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୟା। ଆମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନତା ଯେପରି ଦେଖାଯିବ, ଏହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଯୋହନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟାକର। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମକୁ କହିଲି, ଇଫ୍ ଇଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୋ ମି ୟୋର ଗ୍ଲୋରି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ସେ ମହିମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଦେଖିଲ, ସେଦିନ ଠାରୁ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିଯାଇଛି। ଭୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବା ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଦର୍ଶନ ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବୁ। ମାତ୍ର ସେ ମହିମା ବଡ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର, ମତେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାରାବାଣୀ ଖାରବର୍ଷା କାଲା ରାବାଣୀ ଖାରବତ୍ରମାନା କାରବର୍ଷା କାଲା। ତଥାପି ସମୟ ସମୟରେ ତୁମେ ସେ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଦେଇଛ। ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଇଦାରାବା ନିଖାରାବା ଶାବାରୀ କୁରାବାତ୍ରମାନା ଖାରାବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର କଣ୍ଡାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch him and say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଆମେନ୍।